وسؤال يغفر لنا الله يغفر لهم درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا حق المعبود لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وصول المغفورين بجميع سيرتنا عائد بلونا الله يغفر لهم ويرحمهم درجات في الجنة وعفونا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم الفاتحة في دين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة. رسالة سوفية المحايقين من الأعمال العاملين المكان وحلت أرواحهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم آمين ويعفونا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة. لا تنسى حضرات الكتب الشات غادي الفاتحة الولاية الحداد ووصول يقول أن الله يغفر لهم ويرحمهم لدرجات في الجنة ويعفونا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة. والدينا ووالديكم وأمتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويكفر ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة. بالقبول ودعم من كل سوء مأمول والصلاة ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وعلانية أن الله ينور قلوبنا مع التقى والهدى والعفاف والغنى على هدينا ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم إنا نسألك نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله تعالى على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى صلى الله عليه وآله وسلم.
masih tentang bagaimana pentingnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad mengatakan walidzikri thamaratun wa nataij yajiduha man wadhaba alaihi biwasfil adabi wal huduri aqalluha an yajida fi nafsihi min al halawati wal ladzati ma yastahqiru fi janbihi kullama ya'rifuhu min al ladzati ad-dunyawiyah wa a'laha an yafna bil madhkuri anidh dhakir wa amma siwah wa man qa'ada ala taharatin fi khalwatin mustaqbil al qiblati ساكن الأطراف مطرق الرأس ثم ذكر الله بقلب حاضر رأى في قلبه للذكر أثرا ظاهرا فإن دام على ذلك أشرقت عليه أنوار القرب وانكشفت له أسرار الغيب أفضل الذكر ما كان بالقلب واللسان وذكر القلب أن يكون حاضرا فيه معنى الذكر الذي يجري على اللسان كالتقديس والتوحيد عند التسبيح والتهليل والأفضل للذاكر من الأسرار والجهر بالذكر والقراءة أصلح منهما لقلبه والذكر هو الورد الدائم المستمر فاجتهد ألا يزال لسانك رطبا منه في كل حال إلا في وقت ورد لا يمكن الجمع بينه وبين الذكر كالقراءة تفكر وتكون في هذه العبادات وغيرها من القربات ذاكرا لله تعالى بالمعنى العام ولا تقتصر على نوع واحد من الذكر بل ينبغي أن يكون لك من كل نوع ورد. Wallahu a'lam. Jadi di sini Al-Habib Abdullah bin Haddad ingin mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan Allah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Perintah-perintah untuk kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yuslih lakum a'malakum ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha. Jadi kita tatkala berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan daripada limpahan-limpahan rahasia-rahasia yang tidak diberikan kepada orang yang lalai jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan walidzikri, dan ketika berzikir dan manfaat daripada zikir itu samaratun, ada buah-buah hasil, wanataid, dan nilai-nilai yajiduha man wadhaba alaihi. Maka orang yang senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan hasil daripada tatkala dia senantiasa berzikir kepada Allah. Misalnya dia selalu berzikir seharinya tahlil la ilaha illallah, sehari dia mengucapkan 100 kali, istighfar 100 kali, salawat 100 kali. Dia selalu mengamalkan itu rutin tiap hari. Maka dia akan mendapatkan hasil-hasil dan buah-buah daripada dia tatkala selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dia harus wadhaba alaih. Ya. Karena Nabi SAW bersabda khairul umur madama wa inqal. Sebaik-baiknya perkara ialah yang senantiasa ia rutinkan walaupun amalan itu sedikit. Ya, jangan banyak-banyak tapi hanya sekali. Tapi sering-sering walaupun itu sedikit. Ya, 100. Bahkan Nabi SAW mengatakan akthirus salata alayya. Ya, perbanyak salawat kepada Nabi SAW. Karena aktsarukum alayya salatan aqrabukum yaumul qiyamati manzila. Ya, siapa orang yang paling banyak salawat kepada Nabi, maka dia paling dekat sama Nabi Muhammad SAW. Nanti di kiamat tuh semua orang mau dekat sama Nabi, mendapat syafaat Nabi. Ya, maka kalau kita mau berada di posisi terdekat atau paling dekat, maka perbanyak salawat. Wa aqallul iktsar 300 marrah. Ya, paling sedikitnya banyak itu 300 kali sehari. Ya, 300 kali, enggak sampai mungkin 10 menit. Rutin Allah disebut. Ya, jangan solawatannya ketika kumpul saja, kumpul salawat ya salawat, di luar tidak pernah salawat lah. Ya, ingat Nabi itu ketika juga kita lagi sendiri munajat mengingat salawat, dan begitu juga mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, biwasfil adab,
Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan hasil daripada kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya pakai adab juga, pakai aturan. Ya jangan berzikir tapi kasyiful aurah, auratnya kebuka, jangan. Atau kita sedang tidak rapi, sedang kotor pakaian kita, jangan. Ya, bukan tidak baik, bukan tidak boleh, tapi tidak baik. Ya. Ya, Nabi SAW itu tidak pernah menyebut Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dalam keadaan wudhu. Ya, ijlalan, karena Nabi mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam keadaan wudhu, ya, pakai pakaian yang rapi, menutup aurat. Ya, bukan tidak boleh, boleh, tapi tidak baik, tidak layak. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil tatkala kita ingin berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah dengan adab. Ya, duduk, fokus, jangan pikir yang lain. Gitu ketika sholat, ya. Jadi seperti itu. Ditarim itu semuanya. Orang-orang itu zikir di pasar tidak apa-apa, tapi dengan adab. Ya, bahkan kita dianjurkan ketika masuk pasar baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, zikir. Jadi seperti itu. Wal hudur, dan juga ketiga harus hadir, menghadirkan dirinya, fokus dengan makna-makna yang tersirat di dalam zikir tersebut. Fokus, jangan zikir tapi pikirannya sana sini, ya jangan. Tapi ketika mengucapkan la ilaha illallah misalnya, fokuskan bahwa kita yakin tiada Tuhan selain Allah, ya, tiada yang memberi manfaat, tidak ada yang beri mudarat kecuali Allah. Yakin nanti itu dengan zikir, fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika subhanallah, ketika alhamdulillah, ya Allah alhamdulillah, ya pujian, benar-benar kita memuji Allah. Jangan alhamdulillah ya Allah kenapa hari ini sepi, alhamdulillah tapi ngeluh, ya jangan. Alhamdulillah, benar-benar alhamdulillah. Nabi SAW itu selalu mengucapkan alhamdulillah tatkala dia menghadapi sesuatu yang tidak baik. Nabi SAW mengatakan alhamdulillah ala kull hal. Ya, kalau lagi tidak baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah setiap keadaan, mau baik mau buruk kita selalu memuji Allah. Itu Nabi. Ketika lagi tidak lagi enak, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Ya, Nabi kafa biha min, alhamdulillah atas nikmat ini. Ya, Nabi itu selalu mengucapkan alhamdulillah dalam keadaan baik atau buruk. Karena ini semuanya yang terjadi, yang menjadikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan zikir-zikir yang lain, hendaknya wal hudur, ada hati kita di sana hadir. Maka kita akan mendapatkan samarat, hasil buah, ya, dan mendapatkan rahasia-rahasia. Ayyajida wa aqalluha, paling sedikit hasil kenikmatan yang ia rasakan tatkala dia berzikir dengan seperti tadi, dia terus menerus hadirul qalbi bersama adab, maka apa? Ayyajida fi nafsihi minal halawati wal ladzah ma yastahqiru fi jambi kullama ya'rifu minal ladzat dunyawiyah. Maka dia akan merasakan kelezatan, kenikmatan berzikir kepada Allah, maka lebih enak itu daripada dunia dan seisinya. Mana kira-kira kalau sekarang kita disuruh, mana lebih enak, zikir 300 kali atau mobil? Mana dipilih kira-kira? Hah? Berarti kita tidak pernah berzikir dengan adab, berarti dengan hudur tidak pernah. Ya, mana lebih enak, zikir atau rumah? Ya, atau apa dengan dunia? Kalau kita masih lebih milih rumah, masih milih mobil, masih, berarti kita tidak pernah berzikir dengan tata cara seperti ini. Ya, tapi kalau orang sudah berzikir dengan dia itu tidak mau kecuali ingin selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada transaksi, entar lu saya mau selesaikan dulu. Ini ada yang kasih mobil, entar mobil itu. Ya, ditinggalkan semua karena merasakan zikir. Ada ini, bukan tidak ada. Ya, angkanya nikmat inilah yang kita cari di dunia. Ya. Karena nikmat-nikmat dunia ini hanya sementara, hanya sebentar, dan bahkan tidak ada nikmatnya. Tidak ada orang mengatakan nikmat itu tidak puas. Orang yang memiliki dunia tidak pernah mengatakan puas. Ya, jadi jangan kita mengajar itu, tapi kita mengajar ini. Kenikmatan hakiki, lezat yang hakiki itu, ya ini dia. Ya, tatkala kita mendapatkan kelezatan zikir kepada Allah SWT. Ada Sayyidina Syekh Abdurrahman Al-Masyhur. Abdurrahman Al-Masyhur ini terkenal kalau sudah antara maghrib dan isya dia zikir sudah. Ya, tidak mau ngurus dunia kalau maghrib dan isya. Ya, kalau kita sekarang nonton sinetron, ya, ngunjing ngomongin orang,
Ya, kalau orang-orang dahulu itu tahu nilai antara maghrib dan isya, mereka tidak mau sia-siakan. Jadi karena saking nikmatnya dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ditawarkan, ini wahai Habib, ini panen, sedang panen, pohon kurmamu sedang panen, sekian-sekian jumlahnya. Akhirnya dia marah, Habib, engkau membahas dunia, sedangkan aku masih zikir. Sedekahkan semua hasil panenan itu kepada orang. Ya, saking dia tidak ada rasanya lezat dunia, sedekahkan semuanya kepada orang. Jadi seperti itulah kehadiran orang yang dekat dengan Allah SWT dengan berzikir tadi. Hasilnya apa? Paling sedikit dia rasakan, dia akan meninggalkan dunia dan seisinya, dia lebih menikmat berzikir kepada Allah SWT. Wa a'laha an yafna bil madhkur anil dzakir wa amma siwah. Dan paling tingginya dia sudah yafna, dia sudah puncaknya ini, dia sudah hilang dirinya sudah. Tidak ada yang dia ingat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang dia rasakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lagi mencari apapun. Dia tidak lagi gerak-geriknya semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi paling tingginya puncaknya seperti itu. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu diriwayatkan bahwa dia setiap masuk kamar mandi dia taruh kayu, batang kayu, agar dia tidak berzikir lisannya, karena dia selalu berzikir kepada Allah. Dia tidak bisa hentikan. Jadi ditaruh kayu, digigit, biar dia masuk kamar mandi itu tidak zikir. Ya, jadi keadaan mereka seperti ini, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka introspeksi dirilah kita. Ya, orang-orang dulu itu dekat sama Allah itu bukan umur puluhan tahun. Mereka itu tumbuh kumis jadi wali. Ya. Jadi di Tarim itu diriwayatkan dulu sih sebenarnya. Ya, di Tarim ini dulunya tidaklah tumbuh kumis mereka kecuali mereka sudah jadi waliun min auliyaillah. Dekat sama Allah. Ya, kita ini sudah nyampe umur puluhan tahun. Pernahkah kita merasakan kelezatan seperti, jangan sampai umur kita habis, kita tidak pernah merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalai. Sampai kapan mau lalai? Ila mata anta bil ladzati mashghulu wa anta an kulli hadza mas'ul. Sampai kapan kita mau tersibukkan dengan dunia? Bukan artinya kita tidak boleh sibuk dengan dunia, tapi jangan kesibukan kita hanya dengan dunia. Ya, sampai kapan? Karena semuanya ini akan dipertanggungjawabkan. Ya, akan dipertanggungjawabkan. Ini dunia ini halaluha hisab wa haramuhu azab. Ya, dunia ini halalnya dihisab, haramnya diazab. Tidak ada enaknya. Ya, jangan kita berbondong-bondong mencari kegelimangan dunia, tapi kita berbondong-bondong mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qa'ada ala taharatin. Ini juga dianjurkan kita ketika kita berzikir hendak sendiri, maka duduklah, dianjurkan duduk dalam keadaan sudah taharah, sudah dalam keadaan berwudu, ya. Fi khalwatin, di dalam tempat yang sepi, sunyi, sendiri kita. Karena hakikatnya diri kita ini ketika kita lagi sendiri. Kalau mau menilai baik buruknya diri kita, lihat kita lagi sendiri. Kalau lagi sendiri kita bisa menjaga diri kita, berarti insya Allah kita orang baik. Tapi kalau dalam sendiri dia buruk, cuma di depan manusia saja dia baik. Di depan manusia dia berkopiah, bersarung, baik, sopan, tapi di belakang dia syaitanir rajim. Ya. Jadi jangan seperti itu. Tapi kita lebih baik di sir daripada alaniyah. Ya. Lebih baik kita dari dalam keadaan sendiri itu kita baik daripada harus pura-pura baik di hadapan manusia. Jadi pertama dalam keadaan bersuci, dalam keadaan sunyi sepi, mustaqbil kiblah, dia menghadap kiblat. Sakinal atraf, badannya tenang, hatinya tenang, ya, badannya tenang, tangannya tenang, semuanya tenang. Mutriqar ra'si, kepalanya dalam keadaan dia tundukkan, ya. Tsumma dzakarallaha biqalbin hadir, kemudian dia mengingat Allah, berzikir dengan hati yang penuh kehadiran di dalamnya, ya. Jadi ini anjuran, adab, tata cara kita berzikir ketika sendiri. Apa hasilnya? Ra'a fi qalbihi lidzikri atharan zahiran. Pasti habis zikir itu kita rasakan sudah ada bekas. Ya, coba pas lagi sendiri, hilangkan seluruh masalah dulu, hilangkan dulu seluruh problem, hilangkan rasa saya, jangan. Hadapkan kita ini, kita berdosa di hadapan penguasa Zat yang Maha Esa, ya, sambil kita berzikir dalam keadaan khusyuk,
kepala kita tunduk, maka setelah zikir itu akan kita rasakan sudah di hati kita ini ada athar, ya nur Allah titipkan. Ya, dia perlu. Ya, kita berzikir pun aja 10 daqiqah, 10 menit per hari, luangkan waktu rabbak untuk Tuhan kita. Jangan 24 jam kita ketemu manusia, ketemu ini, tapi tidak ada kita sempatkan waktu kita sehari 10 menit saja untuk Tuhan kita. Ya, di samping sholat, di samping itu semua, kita siapkan untuk kita berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri, kepada Allah SWT. Jadi atharan zahiran, maka dia akan lihat hasil dari setelah dia berzikir itu. Fa indama ala dzalik, kalau dia terus menerus 10 menit sehari, asyraqat alaihi anwarul qurbi, maka akan terpancar darinya cahaya-cahaya kedekatan kepada Allah SWT. Ini bukan orang sembarangan yang berbicara ini. Qutbil Ghaus, wali kutub yang berbicara ini. Ya. Jadi sudah dijamin, karena kenapa beliau berani menjalankan ini? Beliau mengarang kitab ini umur 17 tahun. Dan beliau ketika menjerangkan tentang ini, berarti beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini, pengarang kitab ini, sudah merasakan. Ya, sudah dia rutinkan. Ya. Jadi kita ini umur 17 tahun mungkin masih naik layangan, ya, masih mending masih layangan, ini berayan nanti pacaran sana sini udah 4 mantannya gitu. Ya, jadi mulai dari sekarang lah, sisa-sisa umur kita ini kita mendekatkan diri kita kepada Allah melalui khidmat, melayani umat, dan melalui khidmat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentar lagi perang ini, ya. Karena perang kita masih banyak dosa. Ya. Insyaallah naudzubillah ya. Fas'alullah al-afiyah. Nabi bilang itu jangan minta peperangan, tapi selalu kedamaian. Ya, selalu kedamaian, minta afiat, kesehatan, ketenangan. Tapi kalau lihat musuh jangan mundur. Ya, Nabi bilang gitu. Ya. Fa in laqaitumuhu fala tahribu fasbutu. Ya. Tapi kalau ada di depan mata musuh, jangan lari, diam. Awan. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ya, ketahuilah bahwa sungguhnya surga itu berada di bawah Kilatan pedang. Kita mati di sana dapat surga. Kalau belum mati, Amin. kita mendapat kemenangan. Amin. Islam mendapat kemenangan. Amin. Ya, jadi ini zikir ini. Kenapa larinya selalu perang? Ini Pak Mamatnya muka-muka radikal selalu perang. Jadi pertama, cara-cara berzikir tadi itu, kalau kita ingin memulai seperti tadi, duduk, bersuci, mutriqar ras, sakin al-atraf, kepala ditenangkan, ditundukkan, badan diam, mulai berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, astaghfirullah. Ya. Jadi itu. Apa hasilnya? Ra'a atharan dzakiran. Kalau dia terus menerus, asyraqat alaihi anwarul qurbi, akan cahaya akan terus menerus. Makanya kalau orang-orang alim itu, orang-orang yang rajin zikir itu, wali-walinya Allah ini enak dilihat. Ya, enak dilihat. Ya, walaupun kadang-kadang kurang ganteng, kurang ya, tapi enak dilihat karena terpancar dari mereka itu kedekatan dengan Allah SWT. Ada cahaya-cahaya di muka mereka itu. Ya. Tapi kalau ada orang-orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah, tidak enak dilihat. Ya, tidak enak dilihat, gelap. Mukanya mereka itu gelap. Bahkan ada orang-orang yang dibukakan. Alhamdulillah min dzalik. Jangan sampai kita ketemu wali-wali yang dibukakan matanya itu, dia bisa lihat orang. Kadang-kadang dia maaf lihat orang itu kayak monyet, lihat orang itu kayak khinzir, kayak ini dilihat orang. Ya, karena dia dibukakan. Jangan sampai kita ketemu wali seperti itu. Ya, tidak berani, muka kita ini kayak apa ini, karena berlumur dosa ya. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi seperti itulah. Ketika kita istighfar, usahakan minta ampun benar-benar. Jangan gengsi kita minta ampun sama Allah ini. Ya, istighfar, nangis. Ya, nangis. Jadi seperti itulah keadaannya orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Wa afdalu dzikri, dan paling bagusnya zikir itu tata cara berzikir, ya. Kalau afdalu kalimat dzikri, paling afdalnya kalimat zikir itu la ilaha illallah. Ya, ini sudah menguasai semua kata-kata zikir, la ilaha illallah. Ya. Tapi kalau afdal tata cara kita berzikir itu lisan kita mendengar bihaitsu yusmi'a nafsah. Sekiranya dia dengar dirinya, subhanallah. Jangan terlalu pelan, jangan terlalu keras. Ya, dia zikir sambil hatinya hadir. Ya. Wa dzikrul qalbi, dan bagaimana cara hati yang berzikir? Ayyakuna hadiran, selalu ingat hadir. Ya, karena hati tidak bisa melafalkan,
tapi hati bisa mengagungkan, bisa mensucikan, ya, zatnya yang maha kuasa. Makna dzikri yajri ala lisan kataqdis wa tauhid, sebagai kalau dia mengucapkan subhanallah, lisannya mengucapkan subhanallah, hatinya mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sungguh Allah itu maha kuat, tidak lemah. Allah ini maha kaya, tidak membutuhkan siapapun. Allah ini esa, tidak ada sekutu baginya. Sambil dia seperti itu. Kalau dia tauhid, la ilaha illallah, dia yakini bahwa tiada Tuhan, tiada yang beri manfaat, tidak ada yang beri mudarat kecuali Allah. Wal afdal lidzakir min al asrar wal jahr bidzikr wal qiraah al aslah. Ya. Bagi dia untuk sebenarnya mengangkat suara lebih bagus, tapi jangan sampai mengganggu, atau sekiranya jangan sampai ada sum'ah. Sebenarnya zikir yang kondisinya mana lebih nyaman dengan kita, itu yang lebih afdal. Kalau lebih afdal kita mengangkat suara, lebih afdal mengangkat suara. Tapi kalau lebih nyaman dengan kita berdiam dengan suara yang rendah, lebih afdal kalau yang mana lebih nyaman. Tapi kalau sekiranya membahayakan, kalau saya angkat suara nanti terganggu orang yang sedang tidur, atau terganggu niat saya, sebenarnya saya niat lillahi ta'ala, niat ikhlas, tapi karena takut ada orang lewat, takut saya pengen dipuji, takut saya ini rasa lebih afdal dia menutup suaranya, ya. Jadi pikir kalau dia niatnya untuk bangunkan tahajud, niatnya untuk dia itu mengingatkan orang sekitarnya, lebih afdal dia mengangkat suaranya, ya. Wadzikir, dan dinamakan zikir itu adalah wirid yang terus menerus, jangan sehari 2 hari, tapi tahunan, ya, tahunan, walaupun sedikit, ya. Al mustamir, fajtahid alla yazalu lisanaka ratban, maka usahalah selalu lisan kita ini setiap waktunya selalu dibasahi dengan, ya. Jadi akan kita menyesal nanti di hari kiamat tuh, di hari kita menyesal karena hari-hari kita yang kita sia-siakan, ya. Hari-hari yang kita sia-siakan saja akan membuat kita menyesal kelak. Bagaimana dengan hari-hari yang kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka isilah waktu ini dengan zikir. Setiap waktunya, lagi di kendaraan zikir, ya. Lagi sendiri zikir, lagi ini zikir. Jangan update status saja di zikir. Banyak orang sekarang nih doanya, semuanya aktivitasnya di Facebook, di YouTube, di Instagram, dia berdoa, ya Allah karena apa ya? Ya, ini bid'ah ini sebenarnya. Di Wahabi harus keluarkan komando bahwa ini bid'ah sebenarnya nih, ya. Ada itu, ya. Jadi kalau minta tolong doa, mohon doa, enggak apa-apa lah. Tapi kalau dia berdoa, dia umbar lagi sekarang permasalahan rumah tangga, permasalahan dia curhat ngeluh di Facebook. Aib hal majus, enggak dianjurkan ini, ya. Enggak ada penganjurannya ini. Ya. Wa fi kulli hal illa fi waqti wirdin. Jadi dianjurkan kita setiap waktu itu untuk berzikir, kecuali waktu-waktu ini berat, tapi kalau setiap waktu. Tapi kalau kita harus menentukan waktu, misal habis zuhur, habis isya, luangkan waktu, ya, 10 menit. Kal qiraah wa tafakkur baina dzikri wa kal qiraah tafakkur wa takunu fi hadhihi al-ibadat ghairaha min al-qurbat dzakiran lillahi ta'ala fil ma'na al-'am. Dan hendaklah kita berzikir itu warnai zikir kita, jangan satu zikir saja. Istighfar, subhanallah, salawat, ya, kita warnai. Jangan satu, karena manusia ini malal, karena dia cepat bosan, ya. Jadi warnai agar kita tidak cepat bosan. Zikir bal yang bagi an yakuna laka min kulli naw'in wirdun, maka hendaklah setiap daripada macam-macam itu ada wirid khusus yang kita ingat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.